हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। यही वीडियो रे हमें पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर रो जो विषय रही आमर एमडीसी एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स शिक्षार यूनिट 2 आमर मुख्यतः 3टी यूनिट रही। आम प्रथम यूनिट देखी सारी तुम्हें प्लेलिस्ट देखीदे पार। यह हूँ यूनिट 2। यही यूनिट रही आमर थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गोटे शिशुर ज्ञानात्मक विकास किपरि होता है। मुख्यतः 3टी सिद्धांत रही आमर जीन पियाजेट, जेरेमी ब्रूनर और लेव vygotsky। बहुत इजी अटे, कौन कड़ा विषय नुहे, समस्ते सहजरे बुझीजे। यहाँ आम देखीदे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यही ज्ञानात्मक विकास और सिद्धांत कौन? ज्ञानात्मक विकास क्या कहुए? कौन सी कड़ा कनसेप्ट नुहे, यह समस्ते बुझी जातु। ज्ञानात्मक विकास माने होची मनुष्यर चिंता करिबा, बुझिबा और शिखिबा, मन रखिबा, समस्या समाधान करिबा, जुक्ति विचार क्षमता को कौन कहुए? यही ज्ञानात्मक विकास। गोटे शिशुटीए जन्म है, से किपरि भावे चिंता करिथाए, किपरि भावे से बुझी थाए, किपरि भावे से शिखी थाए, मन किपरि रखी थाए, ताहाकू किपरि जानि परिथांते आमे? ज्ञानात्मक विकास द्वारा। क्षमतार धीरे धीरे वृद्धि होता है। जो क्षमता गुड़िक रही है धीरे धीरे वृद्धि होता है। शिशु जन्म मुहूर्त निज परिवेश सहित अंतरक्रिया करिथाए और ज्ञान अर्जन करिथाए। शिशु जन्म है पर कौन हम, तार जो एनवायरनमेंट रही से एनवायरनमेंट प्रत्येक उपादान से ज्ञान अर्जन करिवो है। यही ज्ञान अर्जन करने किपरि हुए, केउ धारार शिशु मानसिक विकास घटी थाए, यह बुझापी मनोविज्ञानी मैंने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करिसेंती। यही जो मनीष जो बुझा, चिंतन, शिक्षा इत्यादि मन रखा रही जन्म सहित किपरि तार एनवायरनमेंट सहित से शिखी पारुची, ताहाकू जानिबापी मनोवैज्ञानिक माने, आमर साइकोलॉजिस्ट माने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत करिसेंती। शिक्षा मनोविज्ञान रे जीन पियाजेट, जेरेमी ब्रूनर और लेव vygotsky को ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। यह हूँ आमर मेन 3टी। यह निश्चित भाव में गोटे आसो। यही एनईपी 2020 अनुसार यही 3 जो व्यक्ति रही निश्चित भाव में गोटे आसो। समस्ते बुझी जातु कौन अटे। प्रथम रही आमर जीन पियाजेट। जीन पियाजेट को ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यह कौन अटे? बहुत इजी कनसेप्ट अच्छे, समस्ते बुझीजे। जीन पियाजे जड़े स्विस मनोविज्ञानी थे। से स्विट्जरलैंड रु बिलंग करते, जी शिशु मान चिंताधारा उपर गभीर गवेषणा करथिले। किए? आमर स्विस मनोवैज्ञानिक आमर जीन पियाजेट। पियाजेट को मनोअवस्था मतानुसार शिशु माने वयस्क मानक पर चिंता करती नहीं। वयस्क गोटे जिपरि भाव चिंता करें सेपरि भाव कौन शिशु मैंने चिंता करती नहीं। सेमानक चिंताधारा धीरे धीरे निर्दिष्ट अवस्था माध्यम विकसित हुए। जितेबले से शिशु मैंने मैच्योर होगा लगी था सेमानक मध्य कौन होता है? निजर चिंताधारा विकास आसी थाए। पियाजे कौन कहते जे ज्ञानात्मक विकास एक सक्रिय प्रक्रिया अटे, जो शिशु निज अनुभव माध्यम ज्ञान गठन करें। गोटे आमर एनवायरनमेंट रही, गोटे सिचुएसन है, से ही सिचुएसन रु शिशु ज्ञान अर्जन कला पर समय से ताकू व्यवहार करिवो, ज्ञान अर्जन कला। शिशु शिक्षार निष्क्रिय ग्रहिता नुहे, बरं से निजे ज्ञान तैयारी करें। यह 1 मार्क क्वेश्चन आसीपे। किए कहते शिशु निजे ज्ञान तैयारी करें? यह आमर पियाजे। पियाजे को सिद्धांत स्कीमा कौन कहुए? ताकू स्कीमा धारणा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यही स्कीमा कौन अटे देखा। स्कीमा होची ज्ञानर एक मानसिक ढांचा जहाँ माध्यम शिशु पृथ्वी को बुझी थाए। स्कीमा द्वारा कौन होते? शिशु पृथ्वी को बुझी थाए। शिशु जितेबले नुआ अनुभव पाई थाए, सही अनुभव को पूर्वर थिबा स्कीमा सहित मिसाई थाए। ए स्कीमार अर्थ कौन? पृथ्वी जहाँ बुझी थाए और से अनुभव पाई थाए, से अनुभव पूर्वर जो स्कीमा सहित मिसाई थाए, यह पियाजेट आत्मसात बोली कहिसंती। स्कीमार अर्थ कौन समस्ते बुझी पारिथिबे। स्कीमार धारणा होची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। स्कीमा होची ज्ञानर एक मानसिक ढांचा जहाँ स्कीमा सहित मिसाई थाए नुआ अनुभव पाई सारिला परे। केबे केबे नुआ अनुभव पुराणा स्कीमा सहित मिली न थाए, सेथिपई शिशु निज स्कीमा को परिवर्तन करे। यह समन्वय कहा जाय थाए। समन्वय है 1 मार्क क्वेश्चन आसी पारिबो। आत्मसात और समन्वय मध्य समतुल रहिले ज्ञानात्मक विकास सठिक भाव घटी थाए। यह कहार मत थिला? आमर स्विस
ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପିଆଜେ। ପିଆଜେଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଚାରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ଏହି ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଅବସ୍ଥା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯାହା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଇଥାଏ। ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଜନ୍ମରୁ 0 to 1 ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ପରିବେଶକୁ ବୁଝେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ଅବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର୍କିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ଥାଏ। ଶିଶୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? କିଛି କିଛି ନୂତନ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସେ କରିବାର ଜାଣିନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶିଶୁ ତାର୍କିକ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିନ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଆମର ସେନ୍ସରି ମୋଟର, ତାପରେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ, ଶେଷରେ ରହିଛି ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅବାସ୍ତବ୍ୟ, କଳ୍ପନାମୂଳକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତା ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଆଜେଙ୍କ ଏହି ଚାରୋଟି ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ? ଏହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ପିଆଜେଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି? ଏହା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିଶୁର ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ? କାହାର ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ? ଏହା ହେବ ଆମର ପିଆଜେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର 2 ଜେରୋମେ ବ୍ରୁନର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଜେରୋମେ ବ୍ରୁନର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରୁନରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ଶିଶୁ ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରେ, କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଜେରୋମେ ବ୍ରୁନର। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ସଠିକ୍ ହୁଏ। ସେ ପିଲାଟି କୌଣସି ବୟସର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ବ୍ରୁନର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ 3ଟି ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମର ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଧାରାରେ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମର ଆଇକନିକ୍ ଧାରାରେ ଶିଶୁ ଚିତ୍ର ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମର ତୃତୀୟ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ଧାରାରେ ଶିଶୁ ଭାଷା, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏହି 3ଟି ଧାରା ଜୀବନ ଜୁରି ଚାଲିଥାଏ। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖିଥାଏ। କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଆଇକନିକ୍। ଶିଶୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପର୍ବତ, ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହା ଦେଖି ସେ ଧାରଣା ଗଠନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିମ୍ବୋଲିକ୍। ଶିଶୁ ଭାଷା ଓ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। 1, 2, 3 ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ଧାରା 3ଟି ଜୀବନ ଜୁରି ଚାଲିଥାଏ। ବ୍ରୁନରଙ୍କ ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଧାରଣା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ଥ ଆବିଷ୍କାରମୂଳକ ଆମର ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷକ ସିଧାସଳଖ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟା ଓ ପରିସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ଏହା ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସୃଜନାତ୍ମକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଡିସ୍କଭରି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କି? ଯଦି ସେହି ପିଲାଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଥିବ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଉପରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବେ। ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନିଜ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ସୃଜନାତ୍ମକ ବଢ଼ିବ। ବ୍ରୁନରଙ୍କ ସ୍ପାଇରାଲ କରିକ୍ୟୁଲମ୍ ଆମର ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ବିଷୟକୁ ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର। ଏହା ଶିଶୁକୁ ବୁଝିବା କ୍ଷମତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 1 କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଧାରଣା ରହିଥିଲା ତାହା 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ରହିଛି ଆମର ଲେଭ୍ ଭ୍ୟାଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଲେଭ୍ ଭ୍ୟାଗୋଟ୍ସ୍କି ଜଣେ ରୁଷ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ
थिले आमर पियाजे थिले आमर स्विट्जरलैंड रो आमर जेरेमी ब्रुनर थिले अमेरिकार आउ लेव भ्यागोट्स्की थिले आमर रूस रो जे ज्ञानात्मक विकास को सामाजिक परिवेश सहित जोड़ी देखिथिले। भ्यागोट्स्की मत अनुसार शिशुर चिंताधारा समाज संस्कृति भाषा माध्यम विकसित होता है। शिशु एकाकी नुहे बरं अन्य मानक सहित अंतर्क्रिया करी शिखी थाए। निजे निजे कौन से ज्ञान शिखी न थाए जो निज चारिपटे जो रही लोक मान से शिखी थाए। लेव भ्यागोट्स्की किपरि एही समाज संस्कृति और भाषा माध्यम रे। भ्यागोट्स्की जोन प्रोक्सिमल डेभलपमेंट धारणा प्रस्तुत करते समस्त गोटे गोटे धारणा अच्छे ताको समस्ते मन रखिए। भ्यागोट्स्की कहते जोन प्रोक्सिमल डेभलपमेंट धारणा प्रस्तुत कर शिशुर वर्तमान क्षमता और संभाव्य क्षमता मध्य तारतम्य को बुझाई थाए। जितेबाला शिशु गुरु माता पिता किंबा अभिज्ञ व्यक्ति सहित किसी काम करे सेठारे ताहार ज्ञानात्मक विकास अधिक होते। गोटे शिशु रही से कौन से एक्सपीरियंस लोक मान सहित कार्य करिवो ताहेले कोन हबो निजर मध्य ज्ञान वृद्धि हेबो। स्कैफोल्डिंग धारणा मध्य भ्यागोट्स्की सिद्धांतर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। स्कैफोल्डिंग समस्त मन रखिए। इतिरे शिक्षक प्रथमे अधिक सहयोग दी थांती एवं धीरे धीरे से सहयोग कमाई दियंती जहाद्वारा शिशु स्वाधीन भावे शिखी पारि थाए। शिशु को कौन करेंगे प्रथमे ताकू साइकेल चलाइबा प्रथमे धरी चलाइबे तार साइकेल को धीरे धीरे तार एक्सपीरियंस बढ़ला पर से साइकेल को से छाड़ी देबे निजे निजे से स्वाधीन भावे शिखी पारे। भ्यागोट्स्की भाषा को ज्ञानात्मक विकास मूल उपादान भावे देखिले। यार गोटे उपसंहार समस्ते लिखिदेवे। गोटे सुंदर उपसंहार हेले आमको भल मार्क मिल पारिबो। जीन पियाजे जेरेमी ब्रुनर लेव भ्यागोट्स्की ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान को गभीर भावे प्रभावित करिछि। एही सिद्धांत गुड़िक शिक्षा को शिशुर मानसिक विकास बुझा और उपयुक्त शिक्षण पद्धति ग्रहण करिबारे साहाय्य करिथाए। तो यह था आमर यूनिट 2 समस्ते बारंबार पढ़ी मन रही। धन्यवाद।